कौन राइट होते पढ़ुना माध्यमिक विद्यालय भावजा एक तर माहिती चमक पिकोई पण आधी का उभा येतो दरमटत म्हणजे आता ते तुम्ही मेडिकल केली तापर ते चुकत भाई को केवे नहीं भाई हमको पापा मादिसु कोकोनी यार पर कुछ चलने वाला नहीं ए भाई हम पर पापा ही चलती मां ही स्वर्ग को चंदो दिखाई चलती हमको मादिसु को नहीं चलती और बोलते ये भाव संसार में चले हम भाई को सिटी में नहीं चलती सच जाइए ये भाव में सर्वथा कष्ट पहुंची भागी बोली में पूछो भागी बोली में भागी ये खुदरा क्यों बोले मेरे मुंडो में तो जी आज की तो ऐसा बोला सब ठीक ही बोल भाई सत्रो ए भाऊजो प्लीज हम लोग मुझे बोलने को जी तुम मेरे को ले जाओ तेरी को भी सिर्फ बता रहे अरे सुरेखा अरे कौन पानी की थी कौन है पानी की तब दोस्तों कर जा तुमको पांडव पांडव ये है जी तुमको सरके पांडव के गुरु आगे हमें तुमको पांडा करने के लिए बोलो सालों भर के दिया तो ये क्या हो तो नहीं बोलना पड़ा कोई कौन है अरे सुरेखा कौन है अरे सुरेश बना को सहेज सलाम बोलो सबको सुरेश बना को मुझ सहेज सलाम करो चाहिए अरे सत्य कौन कौन तो मुझ सम्मान को सही मुझे कौन नहीं सुरेश बना को सहेज सलाम मैंने गुरुदेव ने तुमको सम्मान करते सत्य इतना बेटे तो 1 2 3 start
कौन ହେଇଛି ମତେ ଆଗ କଥାଟା କହିଲ ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖି ମୁଁ ତ ପାଗଳ ହେଇଗଲିଣି କଣ ହେଇଛି ସୁରେଖା ଆଜି ପେପରରେ ବଡ଼ ଧରେ ବାହାରିଛି ସୁରେଶ ଗୋରାକୁ ଆମେ माने होची दिवस रे तुमको सरकार सम्मानित करेगी गुरु दिवस सरकार शिक्षकों को सम्मान करेंगे अरे शिक्षा बही जो लिमुरा लिमुरा पढ़ा गलानी मुक्त अंचल जो छात्र माने शिक्षकों को मार मारी अचेत करते अरे गुरु दिवस रे गोटे गामछा आ गोटे फलक दे सम्मानित परिवार माने कौन आज तामने तमे को सम्मान को आने को जीवन हां जो दिन सरकार शिक्षा को देव मुक्त करिवे और प्रत्येक नागरिक मान को पई स्वास्थ्य शिक्षा मागणा रे मिलिबो सेही दिन जणा पड़िबो सरकार कर जण गुरु प्रति प्रतिष्ठा सरकार समाज में एमती गुरु के हेरिका दिव मुझे शिशु मन शिक्षक हिसाब से अध्यात्म सुरेश को शहे सलाम करूँ जो भी शिक्षक मैंने राजनीति बसी दुराचारी मान सहित मिसी एक शिक्षक और शिक्षा को फल कर तालिबार कर से ये समाज के आपको गुरु मिल पाए और सही करें अपना का भाई भाई को मोर भी नहीं मोर भारी गर्मी ना हो सुरेखा सेप्टेम्बर 3 तारीख दरमा मिल टोकाटा नियो आ गणी गणी की समस्त को पाई रख एतिकी टंका में मासे को चले के परिवार वाला पेपर वाला किलोमीटर खुली दिला परे राशन वाला पे नियम होची अरे मु कौन करी कहलो जहाँ तो दरमा पाइली तुमर हाथ में धरई देबी आ मु कौन करी कहलो कहीं तमे ट्यूशन को चोपरा पिला मन पे स्टडी रूम बने दो और से मन किछ पैसा मिले होत नहीं सुरेखा अंचिथिबा पर्यंत केबे ट्यूशन पैसा आनिबा कथा कहिबनी अरे सरकार पाखे मु चाकरी करछि दरमा पाउछि जो लूज टाइम के पाउछि ए गार गरीब पिला मानन को ट्यूटर सेंटर खोली कोचिंग दउछि ताबुरी समान को टंका मागेबी ए मोलिबा पर्यंत एटा संभव नह मु अंचिथिबा जाय गरीब पिला मानन को शिक्षा दउथबी एटा मो धर्म तमे ट्यूशन पैसा न आने तो बेटा चलिबो केबे जे चलो और चलिबो बोली मो पिला मानन जाय ट्यूशन पैसा मागबी ना एटा मो तोरे के संभव नह ना मत टंका नहीं बोली सानो बेटा हम होचो कौन कहलो नहीं भाई ना बहुत बड़ी सबूत कौन मिछ मेरे मुंह कौन मिछ कोची ए टिके पुरतन पेपर पढ़लो ना तुम आखे चलपड़ा होतो ना तुम आखे तो गण पे छटपटे एटी पड़ी गेलो ना एक का सत ना मिछ एक तो सुनो भाई ना कथा कह कि छोट छोट अक्षर पड़े मो मुंड टे बुले दूची आखि के जंत्रणा होची अरे तू मुझे कथा है पर्यंत कहलु ए सुरेखा चलो से टोकर मते 3000 टका दियो जो तू 3000 टका दे जा डॉक्टर को देखि दे हट हां कुछ जा बस नाम होइले पड़ा डॉक्टर को देखि दे जा अरे जा भाबुच कौन बाकी के लोक मन टंका न दबा ना आम मास सारा उपवास रही अरे उपवास रही दुख नहीं
ହେଲେ ସତ୍ୟ ତତେ ମୁଁ କହିବି ଯା ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆସିବୁ ଯା ସେ ଦେଖି ଆଖି ଦେଖି ମାଉସୀ ଜୁହାର ତୁ ମତେ କଣ ଧରୁଛୁ ମୁଁ କଣ ମତେ ଗୁରୁଜୀ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ତୁ କଣ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ମତେ ସୁରେଶ ବୋଲି ଡାକିବୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ସୁରେଶ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଏ ଖଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭକ୍ତିରେ ନଇଯାଏ ଆମ ଭଳି ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ଭଗବାନ ସେମିତି କହୁନଥିଲି ଏମିତି କହିଥିଲି ଗୁରୁଜୀ ଏ ମୋ ପାଇଲ ମୂର୍ଖ ହେଇ କାହା ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆପଣ ଦୟା ଦେଖି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଠ ପଢିଲେ ଆଉ ସେ କାହା ପାଇଁ କଲେଜ ଯାଉଛ କାହା ପାଇଁ ସେ କଲେଜ ଯାଉଛି ଇଏ ଆମ ଗୌର ସାଇରେ ମୋ ପାଇଲ ଏକା ଲେଖା ପଢା ଝିଅ ହଁ ଆଉ ଫେରିଲାନି ପାଏଲ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ ଏ ସୁରେଖା ମାଉସୀଙ୍କ କ୍ଷୀର ପଇସା ଦେଇଗଲେ ଟ୍ୟୁସନ ପଢଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ସକାଳୁ ନାଇଁ ସେଇଠି ମା କ୍ଷୀର ପଇସା ସେଇଠି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଟ୍ୟୁସନ ପଇସା ଦବା କଥା କେବେ କହିବନି ଆରେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢଉଛି କେବେ କାହାକୁ ପଇସା ମାଗିକି ନେଇଛି ସେମିତି ତମେ କଣ ପଇସା ଦବ ହେ ସୁରେଖା ଆରେ ତମ ସବୁବେଳେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦିଅ ମାଉସୀ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ପଇସା ଦେବିନି ମାଉସୀ କଥା ଟିକେ ଭୁଲ ହତ ଭାଗିଲେ ହିନ୍ଦୀ କପାଳିକା ମୋ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମିଳିଛି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ପରମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହଉ ଯା ମା ଏ ସୁରେଖା ଟଙ୍କାଟା ଗଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ହିସାବରେ ରଖ ହେଲା ମୁଁ କାହାକୁ ଅଧିକ ଦେଇଛି ନା କଣ ସେ ଟଙ୍କାରେ ମତେ କିନ୍ତୁ 10,000 ଟଙ୍କା କଣ କହିଲୁ তোর টଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା তোর টଙ୍କା কোন দিবি আরে তোর টଙ୍କା তুই কোন দিব দরকার আছে বলে মাগি এটা পাঁচটা আমার টଙ୍କା আরে তোর টଙ୍କା দাও বাস টঙ্কাটা কোন গছরে ফলুনি যে তুই কহিবা খেলি মু হলাই দেবি তো তার কি দেই দেবি আরে মূর্খ অথার তো পাঠ পড়ারে দড়ি বাঁধিলু এ বেকার টଙ୍କା ମାନଙ୍କ সହିତ ମିଶି মদ গঞ্জে খাইলু জুয়া খেলিলু কোন সেটু পয়সা মিলুনি কইলা কোন না তো পয়সা দিও আর এনে টাকা হেরুনি পুরস্কার করলু মদ বাড়ি বয়স হলো আরে মানে রাখিও যা বলছি ওকে ঘুমটাই টঙ্কা ভিতরে যান টাকা ধরে কথা ঘুমটাই টঙ্কা ভিতরে আরে আর কথা তোর সাহস তো ভাই তো আরে তোর অপেক্ষা করতে বলছো আরে তুই তো সাধারণ শিক্ষিতার বুঝে গেলি হ্যাঁ না রাম ভক্ত লইছে না আমি রাম ভক্ত লক্ষ্মণ সাধা আরে আরে বলছি টঙ্কা দিয়া ওই পুরো দেবি এই সত্য কি ভাই বলে টঙ্কা দিয়ে টঙ্কা দিতে তো আরে তুই দিছো বলছ না চলটা কোন দিন মাথা আরে ধরে রাখো আর রাখো আরে ভাষা ভাষা টঙ্কা দাও ওকে ঢুকতাই তাছে আরে সব টঙ্কা রেখে ওকে ঢুকাই টঙ্কা ভিজে আসবনি
আরে বসে না ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ବି ଦେବିନି। কাটিয়া বসে ହଇ ପଇସା ଦେବିନି। আই টাকা মে অল্প টাকা এই সকলে আমার বাবা আমার বড় ভাই তুমি হাত ছেড়ে দিল তোমার দেবতা বলি ভাই তো হাত উঠে গেল তো হাতটা তো যদি বাকি মরি ভাঙিয়ে না দিয়েছি এই সত্য তার কিছু ক্ষতি কর না রে, কিছু ক্ষতি কর না তুই তার। ওরা বদলটা ওরা বৈশাখী সাজি তাণ্ডব আরম্ভ করেছিলে। আরে তুই কহিলু ওরা বদলটা যদি সূর্যকে ঢাকি দিয়ে সূর্য কোন অভিমান করি পৃথিবীর উপরକୁ কিরণ দেওয়া বন্ধ করতে এইটা আপনার মহত পড়িয়া ভাইটা এইটা আপনার মহত পড়িয়া তো বেশি বুঝিনি কি জীবনের কেন বুঝি পারিব আকাশ কেতে বিশাল সাগর কেতে গভীর হলে ମୋ ଭାଇ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାଇନା ସେ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ କାଟି ଆମକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ବାପ ଭାଇ ମଣିଷ କରି ସରିଛନ୍ତି ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ ଆରେ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ আরে দোষ তার নহে সত্য, দোষ হচ্ছে মোর। বাপ মা মরিযা পরে তোমাকে মଣିষ করিবার স্বপ্ন দেখিবা মোর দোষ। আর স্কুল ছুটি হওয়া ক্ষণি তোমার সারকু যাই সা বাড়ি বাড়ি 20 ଟଙ୍କା ସେରେ ଚାଉଳ ଆଣି ତମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଆହାର ଦେବା ଦୋଷ। ଜାଣିଥିଲେ ଶଙ୍କର ଏଇ ଶଙ୍କର ଏଇଟା ଭୋକ ବିକିଳିଆ କାଳେ ତା ପେଟ ପୁରେଇବାକୁ ଯାଇ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଅଧା ପେଟ ହେଇ ରହିଯାଏ। ଭାଇନା এই সত্য তুই জানিস আরে ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ହାତଟା ଉଠେଇଦେଲି ହେଲେ ସିଏ ମତେ ଶତ୍ରୁ ଭାବି ମାଡ଼ ମାରିଲା ରେ। ଏ ରେଖା ଏ କଥାଟା ମୋ କାନକୁ ଯେତିକି ନ ବାଜିଲା ମୋ କଲିଜାକୁ 100 ଗୁଣା ବାଜିଲା। ଗୁଣା এই সকলে আমি তো রাজ্য করে কৌছিল পাউনা বলে তোমার বড় এসেবে না আইকো তোমাকে ঘটলে মতে পূজা করিবি আজি আজি তো ভাইকো পূজা করিবে না মতে পূজা করিবনি আসল সরকার বারো মতে বারো मोते मारी के एक अंकल को ले जाओ अरे से टंका तो लेना से टंका तो लेना अरे से टंका नहीं गले मासे ने हमें चोरी मुकी दी तने मोर के उपवास रो मोर के घास खाए मोने 10,000 टंका दरगा अरे तेरा सब संतु आजा मारने कोई ना आया
ଆଉ ତାର ଏ ସଙ୍ଗ ଆରେ ଯଦି ମାରିବାର ଅଛି ମତେ ଆଉ ଦି ଚାକୁଡ଼ା ମାରିଲେ ପାଗଳ ଆରେ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ଖଟି ଖଟି ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ବି ଦଉନି ରେ ଆଉ ତୋ ଭଳି ସବଳ ଲୋକ ଯଦି ତାକୁ ମାରିବ ସେଇଟା ମରିଯିବ ରେ ମରିଯିବ मद पीबी नहीं पीबी नहीं मद पीबी नहीं ऐसे लोग नामों मरा मुझे फलमूल से भेजे से ताले मधु रखी मो पूजा करी पूजा आउ कदे मो आशा पूरा न हुए ताले मनुष्य अमन सफार के मोर मदा पीने माता लगे चुआ करके अवतार है तीन दिन तक बिना पानी ले भक्ता करे सीधा मरी जीवे मदर के हमारे मदर ताले परिस्थिति बोला मदा गई बा once and la mamma অশান্তর নই বলিছি যেতেবেলে গোটাই পুরো খাইব তাছাড়া সে পুরো মোর রক্ত ভাই রে তা বিরুদ্ধে মু থানার যাই কমপ্লেন করিবি সেপটে পুলিশ বালা তাকে বাড়াউথিবে আরে তোর কহিলু সত্য উপরে থাই ମୋ ବାପ ମା ଏକଥା ସହିପାରିବେ ଏମିତି କଣ ଜୀବନ ସାରା ଚଳିବ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଚଳିବି ସଳିତା ହେଇ ଚଳିବି ରେଖା ସାରା ଜୀବନ ভাইনা এটা তোমার মনের কথা নুহ ভাইনা এটা তোমার মনের কথা নুহ আরে মো জানিছি এটা মো মনের কথা নুহ আরে মু তো আছি মো পরিবার পাখরে গোটাଏ ଅଦରକାରୀ ମଣିଷ ସାନ ଭାଇର ଆଖି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇପାରୁନି अरे मु तो ये परिवार पाई गोटे अयोग्य मनीष
अरे सबू पैसा तो से नहीं गला ये मासुका चोरी बाकी बिती ସବୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଇ ତମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୁଁ ଅଛି ନା, ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ସତ ଆସିଲେ ଅନେକ ଭଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଚାଲ ତମେ ମୋ ସହିତ ଚାକିରି ପାଇଛ। ଆରେ ଚାଲ सुरेश मुंडा जीव सहाय परिवार को चलैवा पाई मो पाखरे सक्षम नाही अंध भाई की भल करबा पाई मो पाखरे पैसा नाही आज मो परिवार पाई मो गोटाए अदरकारी मनीष अरे जो कि अधिकार नहीं विश्वास नहीं सेठी को बंची भी कहीं की बंची भी कहीं की संकरा सिबो ए मोटो पीछे मरिबो नहले मते मारिबो ना आप पूरो ए मोटो को मुंह पीबी ए दुनिया सुरेश पुण्य को पूरा करो आज आदर्श अध्यापकरू मत नर्कर कीट कहू आउे सलाम बोली कही न कहतु ये मुंड पीपी मो स्वप्नर ट्यूशन घरे बोलिबी मो